ओम शांति 24 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे तुमे माने निजर जीवनर डोर को एकमात्र बाबा सहित बांधी देइछ। तुमर संपर्क जनक सहित रही तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करने को हेब। तुमे माने निज जीवनर डोर को एकमात्र बाबा सहित बांधी देइछ। तुमर संपर्क जनक सहित रही तेणु तुमको जनक सहित ही संबंध रक्षा करने को हेब। आमर गोटे गीत अच्छे ना, तो हाथ रे बाबा मु देइछि छाड़ी मो जीवन डोरी। तेणु बाबा कहले जे तमे जदि जनक हाथ रे जीवन को अर्पण करि देइछ, जीवन डोरी को बांधी देइछ, सेही जनक सहित ही सब प्रकार संबंध निर्वहन कर। प्रश्न, संगम जुगरे आत्मा निजर जीवनर डोर परमात्मा का सहित जोड़ी थाए। एही प्रथा अज्ञान काल रे क्यों रीति रे पालन होई आसुछि? संगम जुगरे आत्मा निजर जीवनर डोर परमात्मा का सहित जोड़ी थाए। एही प्रथा अज्ञान काल रे क्यों रीति रे पालन होई आसुछि? उत्तर, विवाह समय रे स्त्रीर पणत को स्वामी सहित बांधी देइथांती। स्त्री भावी थाए सारा जीवन एहांक साथी होई रहिबी। तुमे माने तो एबे तुमर पणत को बाबांक सहित जोड़ी देइछ। तुमे जानिछ अधा कल्प पाई आमर पालना बाबांक द्वारा ही हेब। गीत जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देख गीत रे कुहा जाइछि जीवनर डोर को तुम सहित बांधी। जेपरी कौनसी कन्या निजर जीवनर डोर को पति सहित बांधी थाए, भाभी थाए जे जीवन सारा तांको साथी रे रहिबे। तांकु अर्थात स्वामी को स्त्रीर पालना करने को पड़ी थाए। एमिति नुहे कि स्त्री को स्वामीर भरण पोषण करने को पड़िबो ना, सारा जीवन स्वामी को ही पालना करने को हेब। तुमे पिला माने मध्य निज जीवनर डोर बाबांक सहित बांधीछ। तेणु बेहदर बाबा कुह, शिक्षक कुह, गुरु कुह, जहा किछि भी कुह, एहा हेला आत्मा मानकर जीवनर डोर परमात्मा का सहित बांधिबार कथा। ताहा हेला विनाशी दुनियार स्थूल कथा। एहा हेला सूक्ष्म कथा। कन्यार जीवनर डोर पति सहित बांधी दिया जाए। सीए तांको घर को जाई थाए। किए? कन्या। देख एठारे प्रत्येक कथा को बुझीबा पाई बुद्धि दरकार। कली जुगरे हेला सबु किछि आसुरी मतर कथा। तुमे जानिछ जे आमे निज जीवनर डोर को जनक सहित बांधीछु। तुमर संपर्क जनक सहित अछि, तेणु सेही जनक सहित ही संबंध रक्षा करने को हेब। कहीं तांको ठारू आमको बहुत बहुत सुख मिली थाए। सीए तो आमको स्वर्गर मालिक करुछंती। तेणु एही भली पितांकर श्रीमत रे चलिबा दरकार। एहा ही हेउछि आत्मिक डोर बा रसी। आत्मा ही श्रीमत को ग्रहण करुछि। आसुरी मत द्वारा ही तो तल को खसी जाइछ। सेथिपाई एबे बाबांकर श्रीमत अनुसारे चलिबा उचित। तुमे जानिछ आमे निजर आत्मार डोर परमात्मा का सहित बांधीछु। तेणु तांको ठारू 21 जन्म पाई सदा सुखी हेबार वर्षा मिलुछि। सही अल्प कालर जीवन डोर को बांधिबा कारणरू तो तळकु खसी आसीछ। एठारे तो 21 जन्म पाई ग्यारंटी रहिछि। किए ग्यारंटी दउछंती? स्वयं भगवान प्रभु पिता परमात्मा शिव। तुमर केते बड़ रोजगार हेउछि, तेणु एथिरे कौनसी भूल करिबा उचित नुहे। माया बहुत भूल कराई देउछि। एही लक्ष्मी नारायण निश्चित भावरे काहा सहित निजर जीवनर डोर को बांधी थिले, जहांक ठारू 21 जन्मर संपत्ति मिलिछि। कल्प कल्प तुम आत्मा मानकर जीवनर डोर को परमात्मा का सहित बंधा जाउछि। तार तो गणना करि हेब नाही। एबे बुद्धि रे आसुछि मु शिव बाबांकर होई जाइछि। तांको सहित जीवनर डोर को बांधीछि। प्रत्येक कथा
ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିବେ। ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଦୁନିଆ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ ଅଛି, କୋଟିକରେ କେହି। ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ଆଦି ରହିଛି। ସେହି ଧର୍ମ ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜାଣିବେ କିପରି? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନର ଡୋରକୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧୁଛ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଡୋର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଶରୀରର କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ପଛକେ ଘରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଡୋର ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଯେପରି ପଣନ୍ତ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ନା, ତାହା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ ପଣନ୍ତ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା। ଭାରତରେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆସିଥିଲେ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ରାମଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ତ ଲେଖୁଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକାର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଧାରୀ ହେବା ଦରକାର ନା? ବାକି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ? ଏସବୁ ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା, ତାହା ତ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନା ହେବ। ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହେବ। ଏହି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଏକମାତ୍ର ଭାରତର ହିଁ ଧର୍ମ ଅଟେ। ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ ମାନେ ତ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ବତ ଏହି ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅମୁକ ସମୟରେ ଅମୁକ ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ କେବେ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ବୟସ 2-3 ବର୍ଷର ଫରକ ଥିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଥମେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ତାପରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ କେବେ ଥିଲା ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। ତେବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କିଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବ? ବାବା ତ ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ବେହଦର ପିତା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଷା ମିଳିବା ଦରକାର ନା? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଫାଦର, ହେ ଈଶ୍ୱର ପିତା କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବହୁତ ରହିଛି। ଏମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ଦେଇଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହିଁ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଓ କିପରି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, କଳି ଯୁଗରେ ପତିତ। ତେବେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିବେ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥାଏ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ବାବା ହିଁ କରିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାରବ୍ଧ କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହିଁ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ, ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବୁଝିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ବୁଝିବେ। ଏଠାରେ ଏବେ ଅତି ମଧୁର ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର ଚାରା ଲଗାଯାଉଛି।
तुमे माने जानिछ आजि ठारू 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य बाबा आसी मनुष्यरू देवता करिथिले। एबे तुमे माने कली जुगरू सत्य जुगकू ट्रांसफर हेउछ। सेथिपाई प्रथमे ब्राह्मण हेबाकू पड़िबो। बाजली खेलरे पाद एवं चुटी एकाठी होई थाए। वास्तव में आमे शूद्ररू ब्राह्मण होइछु, अर्थात पादरू चुटी होइछु। यज्ञ रे तो निश्चित ब्राह्मण दरकार। एहा शिव बा रुद्रंकर यज्ञ अटे, सेथिपाई रुद्र यज्ञ बोली कुहा जाए। श्रीकृष्ण कौनसी यज्ञ रचना करि नथिले। एही रुद्र ज्ञान यज्ञरू विनाशर ज्वाला प्रज्वलित होई थाए। शिव बाबांकर एही यज्ञ पतित मानकु पावन करिबा पई उद्दिष्ट। रुद्र शिव बाबा निराकार अटंती। तेबे सिए यज्ञ किपरि रचना करिवे? जे पर्यंत मनुष्य शरीर रे न आसीछंती, मनुष्य ही यज्ञ रचना करिथंती। सूक्ष्म अथवा स्थूल लोकरे ए सब कथा न थाए। बाबा बुझाउछंती एहा संगम जुग अटे। जेते बेले लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, सेते बेले सत्य जुग थिला। एबे पुनर्बार तुमे सेही भली हेबाकू जाउछ। आम मानकर एही जीवनर डोर परमात्मा का सहित रहिछि। एही डोर काहींकी बंधा होइछि? सदा सुखर संपत्ति पाइबा पाई। तुमे जानिछ बेहदर बाबांक द्वारा आमे एही भली लक्ष्मी नारायण हेउछु। बाबा बुझाउछंती तुमे माने सेही देवी देवता धर्मर थिल, सेठारे तुमर राज्य थिला। परे पुणी तुमे पुनर्जन्म नेई नेई क्षत्रिय धर्म को आसिल। सूर्यवंशी राजत्व समाप्त होई चंद्रवंशींकर राज्य चलिला। तुमको जଣା अछि जे आमे एही 84 जन्मर चक्रर परिक्रमा किपरि लगाउछु। एतिकी एतिकी जन्म नेउछु। भगवान वाच हे संतान माने तुमे माने निजर जन्म को जानी नाह। मु जानिछि। किए कहउछंती? शिव बाबा। एबे एही समय रे एही शरीर रे ब्रह्मांकर आत्मा एवं शिव परमात्मा दुई जण अछंती। ब्रह्मांक शरीर रे वर्तमान एही दुई मूर्ति एकाठी अछंती। शंकर तो केबे पाठ करंती नहीं। बाकी रहिले विष्णु, जी की सत्य जुगरे थांती। एबे तुमे माने ब्राह्मण रु पुनर्बार देवता हेब। गीतारे वर्णित थिब हम स्वर अर्थ वास्तव रे एहा ही अटे। गीतारे वर्णित थिबा हम स्वर अर्थ वास्तव रे एहा ही अटे। किंतु सेमाने आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा बोली कही देइछंती। केते फरक करी देइछंती। रावण आसीबा परे ही रावणर मतरे चालिबा आरंभ होई गला। सत्य जुगरे तो एही ज्ञान ही प्राय लोप होई जिवो। ए सबु हेबा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य अछि। तेबे जाई तो बाबा आसी स्थापन करिवे वर्तमान संगम जुग। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आसी तुम मानकु मनुष्यरु देवता करूछि। ज्ञान यज्ञर रचना करूछि। बाकी जहा किछि भी अछि ताहा एही यज्ञ रे स्वाहा होई जिवो। विनाशर ज्वाला एही यज्ञ रु ही प्रज्वलित हेब। पतित दुनियार विनाश तो निश्चित हेब, नचेत पावन दुनिया किपरि हेब? तुमे माने मध्य कहूछ जे हे पतित पावन आस। तेबे पतित दुनिया एवं पावन दुनिया एकाठी रही पारिब कि? पतित दुनियार विनाश हेब, एथिरे तो खुशी हेबा दरकार। महाभारत लड़े निश्चित लागिथिला मध्य, जहा द्वारा स्वर्गर गेट खोलिला। कहउछंती एहा सही महाभारत लड़ई अटे। तेबे एहा तो भल कथा, जहा द्वारा पतित दुनिया समाप्त होई जिवो। शांति पाई एते योजना करिबार आवश्यकता नाही। तुमको वर्तमान जो तृतीय नेत्र मिलिछि ताहा आउ काहा निकटरे नाही। तेणु तुमे माने बहुत खुशी हेबा दरकार। आमे बेहद बाबांक ठारू पुनर्बार वर्षा नेउछु। बाबा आमे अनेक थर आपणक ठारू वर्षा नेइछु। रावण पुणी अभिशाप देइछि। एही सबु कथा को मने पकाइबा अति सहज। बाकी सबु हेला दंत कथा।
अर्थात मन गढ़ा कथा। तुम मानक एते धनवान करी जाइथिली, तुमे माने पुणी गरीब काहींकी हेल? एही भली हेबार ड्रामारे निर्धार्य अछि। गायन मध्य अछि ज्ञान, भक्ति एवं वैराग्य। भक्ति ठारू वैराग्य सेतेबेले हेब जेतेबेले ज्ञान मिलिब। तुमको ज्ञान मिलिला तेबे जाई भक्ति ठारू वैराग्य आसिला। सारा पुरुणा दुनिया ठारू वैराग्य आसिला। यह तो श्मशान अटे। तुमे माने 84 जन्मर चक्र लगाइछ। एबे घर को जीवाकू हेब। मोते मने पकाइले मो पाखकू आसीजिब। विकर्म सबु विनाश होइजिब। विकर्म जीति हेबार अन्य कौनसी उपाय नाही। जोग अग्नि द्वारा पाप भस्म हेब, गंगा स्नान द्वारा नुहे। बाबा कहले पतित पावनी गंगा को कही सेथिरे बुड़ पकाइले तमे जदि पावन होई जाउथांत परमात्मा को आसीबाकू मध्य पड़ी नथांता। तेणु बाबा कहले विकर्म विनाश हेबार गोटे फर्मुला, गोटे उपाय केवल मात्र जोग अग्नि रे निजको निजर पाप को भस्मीभूत करिबाकू पड़िबो बा विकर्म को दग्ध करिबाकू पड़िबो। बाबा कहउछंती माया ही तुमको मूर्ख करि देइछि। एप्रिल फुल कही थांती ना, एबे मु तुमको लक्ष्मी नारायण को सदृश करिबा पई आसीछि। चित्र तो बहुत भल भल रहिछि। आज आमे कौन अछु, काली आमे कौन हेबु, किंतु माया मध्य किछि कम नुहे। माया डोर बांधिबाकू देउ नाही। टणा भिड़ा चलीछि। आमे तो बाबा को स्मरण करूछु, किंतु काहींकी के जाने पुणी भूली जाउछु। एथिरे परिश्रम करिबाकू हेब। सेथिपाई भारतर प्राचीन जोग विख्यात अटे। सेमानकु वर्षा किए देइथिले ए कथा केही भी बुझी नाहांती। बाबा कहउछंती पिला माने मु तुमको पुनर्बार संपत्ति देबा पई आसीछि। एहा तो बाबांकर कर्तव्य अटे। वर्तमान समस्ते नरकवासी अटंती। तुमे माने खुशी हेउछ। एठाकू जदि केही आसुछंती एवं बुझुछंती तेबे खुशी हेउछंती। वास्तव रे एही ज्ञान ठीक। 84 जन्मर हिसाब रहिछि। बाबांक ठारू वर्षा नेबार अछि। बाबा जानिछंती अधा कल्प भक्ति करी करी तुमे माने थकी जाइछ। मधुर संतान माने बाबा तुम मानकर समस्त क्लांति दूर करी देबे। वर्तमान भक्तिर अंधकार मार्ग शेष हेबाकू जाउछि। केउठी एही दुख धाम, केउठी सुख धाम। मु दुख धाम को सुख धाम करिबा पई कल्पर संगम जुगरे आसुछि। तुमको समस्तको बाबांकर परिचय देबाकू हेब। बाबा बेहदर वर्षा देई थांती। तेणु सही जनकर ही बहुत महिमा रहिछि। शिव बाबा नथिले तुमको पवित्र किए करी थांते। ड्रामा रे एसबु निर्धार्य अछि। कल्प कल्प तुमे माने मोते डाकी आसीछ। हे पतित पावन आस। शिवंकर जयंती मध्य हेउछि। मनुष्य माने कहउछंती ब्रह्मा ही स्वर्गर स्थापना करिछंती। तेबे शिव कोन करिछंती? जहा द्वारा तांकर शिव जयंती पालन करुछंती किछि भी जानि नाहंती। तुम बुद्धि रे ज्ञान भल भावरे धारण हेबा दरकार। जदि जनक सहित डोर बांधिछ तेबे आउ काहा सहित बांध नाही, नचेत तळकू खसी पड़िब। पारलौकिक पिता शिव बाबा अति साधारण अटंती। तांकर कौनसी आडंबर नाही। लौकिक पिता माने तो मोटर गाड़ी रे उड़ा जहाज आदि रे जीवा आसीबा करिथांती। एही बेहदर पिता शिव बाबा कहउछंती मु पतित दुनिया पतित शरीर रे पिला मानकर सेवा करिबा पई आसीछि। तुमे माने द्वापर जुगरु मते डाकी आसीछ जे हे अविनाशी वैद्य आस एठाकू आसी आमको ज्ञानर इंजेक्शन दिया। वर्तमान इंजेक्शन लगा जाउछि। बाबा कहउछंती मो सहित जोग लगाओ तेबे तुमर सब पाप भस्मीभूत होई जीव। बाबा कहउछंती तुमको एबे इंजेक्शन दिया जाउछि मन मना भवर। बाबा कहले मो सहित जोग लगाइले सब पाप भस्म होई जीव। बाबा ही 63 जन्मर दुख हरता एवं 21 जन्मर सुख कर्ता अटंती।
63 ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ଅବିନାଶୀ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବାବା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ କୁହନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ଡୋରକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ଡୋରକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଆମେମାନେ ମିଠାରୁ ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର କଲମୀ ବା ଚାରା ଲଗାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେମାନେ ମିଠାରୁ ମିଠା ବୃକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୈବୀ ପରିବାରର କଲମୀ ବା ଚାରା ଲଗାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହିଁ ବହୁତ ବହୁତ ମିଠା କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ରହି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟର ଅନୁଭବୀ ହେଉଥିବା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଘ୍ନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଭବ। ଯେପରି ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପାଚନ ଶକ୍ତିର ବା ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ, ସେହିପରି ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ମନନ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ମନନ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭବୀ ଆତ୍ମାମାନେ କେବେ ହେଲେ ଧୋକା ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଶୁଣାଶୁଣି କଥାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା ପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ପ୍ରୁଫ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଖୁସି ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହୁ। ଏଭଳି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କଥାଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା, କାମଟା ସେହିଭଳି ଥିଲା, ପରିସ୍ଥିତି ସେହିଭଳି ଥିଲା ବା ସମସ୍ୟା ହିଁ ସେହିଭଳି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଅଲୌକିକ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉ। ଯେଉଁଭଳି କଥା ହୋଇଥିବ ସେହିଭଳି ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କର ନାହିଁ। କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ନ ଦେଉ, ତେବେ ଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏକତାର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୋଇଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବୁ ରାଜନ, ହୋଇଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବୁ ରାଜନ। ପାଇତେନେ ସିଂହାସନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣିଥାରେ ମନ ଅଟେ ତୋ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରୁକୁଟିର ସିଂହାସନ। ଜାଣିଥାରେ ମନ ଅଟେ ତୋ ପ୍ରଥମ ଭ୍ରୁକୁଟିର ସିଂହାସନ। ସେହି ସିଂହାସନ ପାଇବୁ ରେ ମନ, ସେହି ସିଂହାସନ ପାଇବୁ ରେ ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେବେ ଦମନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଟଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ସେ ସିଂହାସନ। ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟ ଅଟଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ସେ ସିଂହାସନ। ବାବା ହୃଦେ ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ତୋ ଧନ୍ୟ, ବାବା ହୃଦେ ସ୍ଥାନ ଜୀବନ ତୋ ଧନ୍ୟ। ହେବୁ ତୁ କୁଳ ନନ୍ଦନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତୃତୀୟଟି ମନ ବିଶ୍ୱ ସିଂହାସନ, ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ତୃତୀୟଟି ମନ ବିଶ୍ୱ ସିଂହାସନ, ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ହୋଇ ଅଧିକାରୀ ବଢ଼ାଇବୁ ଶିରି, ହୋଇ ଅଧିକାରୀ ବଢ଼ାଇବୁ ଶିରି। କରିବୁ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପାଇ ସିଂହାସନ ପାଇ ସର୍ବଧନ, ସାକାର ହେବ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ପାଇ ସିଂହାସନ ପାଇ ସର୍ବଧନ, ସାକାର ହେବ ତୋ ସ୍ୱପ୍ନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ। ଉଡ଼ିବା କଳାର ଚିହ୍ନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ପବିତ୍ରତା ରୂପ, ରାଜକୀୟ ଠାଣି ମାଣି। ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ପବିତ୍ରତା ରୂପ, ରାଜକୀୟ ଠାଣି ମାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁଟ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହୋଇଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବୁ ରାଜନ, ହୋଇଯା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇବୁ ରାଜନ। ପାଇ ତିନି ସିଂହାସନ, ହେ ମନ ହୁଅ ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
હે મન હુଅ તું પરિવર્તન